Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan sambung lagi, masih lagi dalam topik geometrical optics, subtopik 7.3, subtopik yang terakhir. So, yang ini panjang sikit. We are going to cover about thin lenses. Okay, so first sketch ray diagram. Again, ray diagram ni please watch lecture video. Okay, videos. Okay, untuk lebih clear pasal cara-cara nak lukis ray diagram and to determine the characteristic of image formed by concave and convex lenses. And then we are going to learn how to use this equation. Equation ini dah pernah jumpa masa spherical surface, spherical surface untuk mirror tadi tu, untuk real object only. So bila cerita pasal real object, so maksudnya U mesti positif. Okay, so dekat sini, okay, nilai F dia positif bagi convex lens, negatif bagi concave lens. Sama macam sebelum, dia terbalik dengan mirror. Okay, so dia punya nilai ni positif and negatif ni terbalik dengan mirror. So ini positif, yang ni negatif. So positif untuk convex, negatif untuk concave. Right, seterusnya thin lens equation, lens marker equation. Okay, so kita nak gunakan equation inilah in order to measure the focal point of lens. Okay, so ini adalah lens maker equation. Tengok dekat sini dia ada R1 and R2. Okay, so dia mesti ada dua surface. So ini untuk lens sahaja. And lastly, kita nak guna equation yang inilah sama macam spherical surface tadi. So dia punya LO lebih kurang sama macam spherical surface, spherical mirror, lebih kurang sama macam spherical mirror, cuma dia ada satu equation khas untuk lens ini, nama dia lens maker equation. Alright, so kita moving on to the first question for this subtopic. So kita baca soalan. 10 cm tall. Okay, ini dia punya objek lah. Object, height of the object, place 20 cm from diverging lens. So tak ada masalah, U mesti positif, ini positif U. Then the visual image, so basically dia punya V dia negatif, dia bagi dia punya ketinggian. Ini adalah height of the object, ini HO. What is the focal length of the lens? Okay, and then sketch the ray diagram. Alright, so macam sebelum ni kita pernah jumpa benda ni, kita gunakan equation yang ni sebab kita ada equation, so kita gunakan equation yang ini. Okay, so kita dah jumpa benda ni dalam soalan spherical mirror sebelum tu kan. So substitute sahaja kan, dapat nilai V sama dengan negatif 10 cm. So untuk double check kan, korang kena pastikan nilai V dapat negatif. Kenapa? Sebab kat sini dah bagi dah dia punya image adalah visual. Alright, so dia dah bagi, tak perlu substitute ni negatif. Ni untuk check sahaja. Alright, check sahaja. So pastikan nilai V dapat negatif. So barulah betul dengan information yang diberi dalam soalan. Okay, nilai V adalah negatif. So dah dapat benda tu, boleh cari dia punya focal point lah, substitute saja dalam nilai. So boleh dapat jawapan. Untuk sketch ray diagram, sketch macam biasa. Alright, sepatutnya tak ada masalah. Sebab daripada awal lagi aku dah suruh buat ray diagram. Sepatutnya baik this time korang dah mahir buat ray diagram. Okay, tapi pada siapa-siapa yang masih bermasalah untuk lukis ray diagram, tolong tengok lecture video. Atau tak faham sangat, boleh tengok Google kat YouTube. Okay, tapi kalau tak boleh sangat, boleh tanya dekat aku lah. Jumpa masa tutor. Okay, masa tutor aku akan cuba explain kat korang. Simple je buat ray diagram ni. So kita pergi soalan seterusnya. LO 7.3 question number 10.
Okay, so a camera give a life-size picture, okay, of a bee when the film is 20 cm from the lens. So life-size maksudnya apa? Dia punya magnification dia adalah 1. Okay, so maksudnya dia punya nilai H image is equals to H object. Itu dia punya information lah. What would be the distance between the lens and the film in order to photograph distance landscape? Ini benda lain ni. Okay, life size picture of a bee when the film is 20 cm from the lens. So ini adalah dia punya focal point Okay. Bukan focal point. Ini adalah okay, ini adalah dia punya V. Ini dia punya V. So dia kata HI is equal to H0, maksud dia U is equals to V lah. U is equals to V. Okay. Life size picture, size of the image, size of the object. Ni ada dah information kat sini. Dan information yang kita boleh baca daripada soalan, dapat daripada soalan. Okay. So sekarang kita nak tahu kan, kita kena cari dia punya focal point. So focal point dia adalah nilai U is equal to V is 20 cm. Alright, so dia punya image dia real. Kenapa real? Sebab dia punya image is projected on the film. Okay, projected on the film. So kat sini mungkin ramai yang tak boleh nampak sebab dah lama dah tak guna kamera yang ada film ni. Okay, so kamera yang ada film ini lens. Okay, ini lens. Katakan ini lens. Okay, ini objek. Objek aku tanda warna biru katakan. Ini objek. So ada film kat belakang ni. Okay, film. Dan dia punya image aku tandakan warna biru. Dia mesti terbentuk dekat sini. Dekat film. Okay, sebab itu kan dia punya bagi kamera, dia punya image dia is always real. Kenapa? Sebab dia punya image tu mesti terbentuk dekat filem dan filem tu terletak dekat dalam kamera. Bukan dekat luar. Kan? So objek dia mesti dekat luar. So nampak? That's why dia punya nilai V dia is always positive untuk kamera. Okay, so for camera V is always positive. Kan? Disebabkan oleh explanation yang inilah. Ini objek. Okay, ini image. Boleh faham? Okay, so bila kita substitute nilai dia, so kita dapat dia punya focal point is 10 cm. So for distant landscape, U is infinity. Okay, so the image distance V is to F is to 10 cm. So sama juga dia punya jarak antara lens and the film must be 10 cm in order to capture the image. Okay, sebab tu kamera kalau korang tengok kan, kamera macam kamera yang DSLR katakan, dia punya lens tu boleh gerak-gerak kan, tapi DSLR bukan pakai film lah. Okay, so tapi konsep dia lebih kurang sama. Dia punya lens tu boleh gerak-gerak sebab kita nak adjust dia punya lens. Okay, supaya kita boleh dapat dia punya image. Boleh faham? Alright. So soalan yang seterusnya, then the camera is used to photograph another bee 50 cm away. How far in which direction must the lens to move in order to obtain a clear image on the film? So right now kan, kita dah tahu dah, okay, ini asalnya kan previous 10 cm. Sebab apa? Dia nak capture distant object. Then right now dia nak fokus kepada 50 cm.
Okay, jarak yang 50 cm. So basically kan apa yang berlaku adalah dia kena gerakkan lens. Okay, dia kena gerakkan dia punya lens ke depan sikit lah. Ke depan sikit. Macam mana kita tahu dia kena gerakkan ke depan? Sebab tadi kita tahu bila dia nak capture soalannya asal tadi kan. Soalan asal tadi, bila dia nak capture life size picture of the V, kan dia punya U is equal to V. So U is equal to 20 cm, V sama dengan 20 cm, kan. Tapi bila dia distant object, kan, V sama dengan 10 cm. So nampak ni bila U is equal to infinity, V sama dengan 10 cm. So bila dia nak capture yang lebih dekat, yang ni yang lebih dekat jarak dia, kan, dia punya V dia lebih panjang. Okay, bila U dia lebih dekat, V dia lebih panjang. Ni U infinity ni, kan, so V dia lebih pendek. So kita tahu bahawa nilai V kat sini akan bertambah. So bila V bertambah, maksudnya nilai ini akan berkurang lah, pasti. So by using this information, kita just substitute saja dalam equation. Okay, so kat sini boleh dapat dua jawapan, 2.68 ataupun 37.32, but the best answer for this case adalah 2.68. Kenapa? Sebab 37.32 is terlampau besar untuk lens bagi kamera. Jarak tu maksudnya dia punya lens tu panjang betul lah. 37.32 tambah 10 cm. So maksudnya lens itu dah panjang dah berapa tu, kan, dah lens dia panjang 47.32 cm, almost setengah meter. Kau berapa panjang kau punya lens tu kan. So kamera macam ni, kamera, so dia punya lens panjang gini. Ni punya lens, okay, setengah meter panjang. So tak berapa logik lah kat situ kan. So tak berapa logik. So the best value adalah 2.68 cm.